हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आप सुनने वाले हैं भीष्म साहनी की लिखी कहानी गड़ा हुआ खजाना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कहानी गड़ा हुआ खजाना। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बातूनी थी। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। किसान उसकी इस आदत से परेशान था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। वो एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था। उसने देखा कि वहाँ एक खजाना दबा हुआ है। ढेरों अशर्फियाँ पड़ी थीं। किसान के मन में आया कि अशर्फियाँ निकालकर झोले में डाल ले और घर की राह ले। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा, वो अशर्फियाँ देखेगी तो सारे गांव में ढिंढोरा पीट आएगी। ज़मींदार को भी पता चल जाएगा। वो सारी अशर्फियाँ छीन लेगा। किसान ने अशर्फियों वाला घड़ा फिर ज़मीन में दबा दिया। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे एक मछली पकड़ने का जाल पड़ा था। किसान ने जाल पानी में फेंक दिया। कुछ ही देर में उसमें एक मछली फंस गई। किसान मछली लेकर चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पिंजरा पड़ा मिला। उसमें एक खरगोश बंद था। किसान ने झट से पिंजरा खोला। उसमें से खरगोश को निकाल लिया। उसकी जगह पिंजरे में मछली डाल दी। फिर वो लौटकर नदी के किनारे गया। उसने जाल में खरगोश डाल दिया। फिर घर चला गया। घर आकर उसने पत्नी से कहा, मुझे जंगल में खजाना मिला है। अशर्फियाँ ही अशर्फियाँ हैं। मैं उसे रातों रात घर लाना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलना। पहले मुझे खूब कचौरियाँ खिलाओ, उससे ताकत आएगी। खजाने का नाम सुनकर पत्नी की बाछें खिल गईं। वो झट कचौरियाँ तलने लगी। किसान कचौरियाँ खाने लगा। वो एक कचौरी मुंह में डालता और 2-3 कचौरियाँ चुपके से अपने झोले में डाल लेता। पत्नी का ध्यान चूल्हे की तरफ था। धीरे धीरे झोले में बहुत सी कचौरियाँ भर गईं। तब किसान ने खाना बंद कर दिया। पत्नी को बड़ा अचरज हुआ कि आज किसान ने कितना खाया है, पर वो कुछ न बोली। झटपट खाना खाकर चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों निकल पड़े। अंधेरा होते होते वे जंगल में जा पहुंचे। किसान आगे आगे जाने लगा। पत्नी की आंख बचाकर झोले में से वो कचौरियाँ निकालता और उन्हें पेड़ों की टहनियों पर टांगता जाता। पत्नी ने पेड़ पर कचौरियाँ लगी देखी। उसने अचरज से कहा, देखो देखो, पेड़ पर कचौरियाँ लग रही हैं। इसमें हैरान होने की क्या बात है? किसान ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा? हमारे आगे आगे आसमान ने कचौरियाँ बरसाई हैं। पत्नी बोली, नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। चलो चलो, किसान ने कहा, यहाँ कहीं मैं एक पिंजरा रख गया था, देखें तो उसमें कुछ फंसा है या नहीं। वो पिंजरे के पास गया। उसमें से उसने खरगोश निकाल लिया था। पत्नी बोली, अरे ये क्या? खरगोश पकड़ने के पिंजरे में मछली कैसे आ गई? किसान ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या तुमने ज़मीन पर चलने वाली मछलियाँ कभी नहीं देखी? पत्नी ने कहा, हाय हाय, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, न कभी देखा न जाना। दोनों नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ मछली पकड़ने का जाल पड़ा था। किसान ने जाल उठाया। उसमें खरगोश फंसा हुआ था। पत्नी ने मुंह फाड़ दिया। हे भगवान, ये आज सब क्या हो रहा है? मछलियों के जाल में खरगोश मिल रहे हैं। किसान ने हंसकर कहा, तुम बड़ी भोली हो। क्या तुमने कभी जल खरगोश नहीं देखा?
پتنی نے کہا، نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، نہ کبھی کچھ دیکھا نہ جانا۔ پھر وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں خزانہ دبا پڑا تھا۔ کسان نے کھود کر گھڑا نکالا، ڈھیروں اشرفیاں اس میں سے نکال کر جھولے میں ڈال لیں۔ دونوں گھر کی اور چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ زمیندار کی کوٹھی کے پاس سے نکلے۔ انہیں وہاں بھیڑوں کی آواز سنائی دی۔ پتنی بدبدائی، کتنی بھیانک آواز ہے۔ کسان بولا، بھاگ چلو یہاں سے، بھوت چلا رہے ہیں۔ دونوں ہانپتے ہانپتے گھر پہنچے۔ کسان نے اشرفیاں چھپا دیں۔ پتنی کو خوب سمجھا دیا، اشرفیوں کی بات اسے کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ پتنی نے پکا وچن دے دیا، لیکن پتنی کے پیٹ میں بات کہاں پچتی۔ اس نے اپنی پڑوسن کو پورا قصہ بتا دیا۔ گاؤں بھر میں بات پھیل گئی، کسان کو اشرفیوں سے بھرا خزانہ مل گیا ہے۔ شام ہوتے ہوتے خبر زمیندار تک جا پہنچی۔ اس نے کسان کو بلا بھیجا۔ اس نے کسان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ کسان نے اتر دیا، کون سا خزانہ حضور؟ کس کو خزانہ ملا ہے؟ زمیندار زور سے بولا، بہت بنو نہیں، مجھے سب معلوم ہے، تمہاری عورت نے سویم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ کسان نے بڑی سرلتا سے کہا، اس کی تو کیا کہوں حضور، وہ تو ایسی باتیں کرتی ہے جو نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی۔ زمیندار نے کسان کی پتنی کو بلایا اور کہا، رات کو کیا ہوا، سب ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ پتنی بولی، حضور، سب سے پہلے ہم جنگل میں گئے، وہاں پیڑوں پر کچوریاں لگی تھیں۔ کچوریاں آسمان سے گری تھیں، میرے گھر والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خرگوش پکڑنے والا پنجرا دیکھا، اس میں مچھلی پھنسی پڑی تھی۔ پھر ہم ندی کنارے گئے، وہاں مچھلیاں پکڑنے والا جال پڑا تھا، اس میں ایک خرگوش پھنسا پڑا تھا۔ ہم نے خرگوش نکال لیا۔ ندی سے ہی تھوڑی دور پر میرے گھر والے کو خزانہ دبا پڑا ملا، ہم نے خزانہ بھی نکال لیا۔ اشرفیاں تھیلوں میں ڈال لی، گھر کی اور چل پڑے۔ راستے میں جب ہم آپ کی کوٹھی کے پاس پہنچے تو بھوت نے ہمارا پیچھا کیا۔ زمیندار سے رہا نہیں گیا، وہ پاؤں پٹک کر بولا، نکالو اسے، پاگل کہیں کی۔ پھر اس نے کسان سے کہا، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ کسان گھر لوٹ آیا، وہ سکھ چین سے رہنے لگا۔ وہ چترائی سے کام نہ لیتا تو مارا جاتا۔ دوستو، امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو۔